Okay, good morning mga kaswertes no. Welcome back dira sa atong YouTube channel guys. So today is May 2, 2024 no. So maghatag na punta kan guys og old draw guides. So by the way, congratulations gahapon sa mga nakadaog guys no. So first combination nato ni gahapon guys sa Facebook page 265. Then diri guys is ang pa-slide no. So nagdaog putag guys gahapon diri 265 ug gagabi guys ang update nako sa Facebook page na 075 is nagdaog pud ta mga swertes no. So 2 hits ta gahapon mga swertes. So karon guys mga tagtag ko 3 combination kauban na ni gabi guys sa gihatag nako sa Facebook page. So palaw sa subscribe guys no. I-subscribe niyo itong channel para pud madugangan atong subscriber mga swertes no. So big congrats gahapon. So first combination na ta guys no. Dili ta maglangan ato lang yata atong first combination. So first combination natin guys, meron po ako ditong 691, 916 at saka 169 guys na. So always play target rumble guys. So atong last two ani is pwede mo last two ga 91, 16 og 69 guys na. So permintin ako ginaingon sa inyo na pag namo yung ginamintin diha nga na 91, 16 og 69. So sabay na inyo mga kaswertes no kay basin ligasan atong main combination guys. So ito po yung ating first combination guys. So disclaimer lang ha. Guides and tips only, not sure win taliri guys no. So kung mga mag sure win sa ato so wala jud ko mahatag mga swertes no. So second combination natin guys, meron po ako ditong 014, 140, 401 mga swertes. Ito po yung ating second combination, always play target rumble. So atong last two ani, syempre dili jud na mawa ng last two no. 40 o 01 guys no. So same as usual lang gihapon guys no, kung amoy mga kombinasyon diha nga nasa atong last two. So sabay lang gihapon yung mga swertes no. So ito po yung ating second combination. So bago ta mohatag sa atong last combination guys is mohatag sa ako og angle guide no. So atong angle guide based lang gihapon sa previous result. Ang result gabi 075 no. Then nato ni mo pattern 035 9 2 4 mga swertes. So mohatag og example no. So diri guys pwede mo pwede mo 792 versus 092 no. 092 pa straight no or pa kuan no, paubos no. 092 pwede pud mo diri guys mo 974 possible risk back 974 974 no og 742 no. So diri guys pwede pud mo 307 no. So kauban ni sa 750 ka hapon guys no to or 075. Pwede po mo 357 no. So mura ni guys no. Mura na example nga akong ihatag sa inyo ha. Di na ko mohatag og daghan guys no. So ito po yung ating angle guide. So last combination ta guys no. So palaw sa subscribe guys no. Ang subscribe button na diha o tapat sa itong profile. Tuplo ka lang ng subscribe guys no para po madugangan atong subscriber no. So last combination natin guys, meron po ako ditong 512 125 251. Always play target rumble. So last 2 12 25 at saka 51. So more ni guys atong sa atong Facebook page. Kay na dito ang kauban ani mga swertes no, masibon daw na punta karon. So yan na po guys. Bye bye.